Gid, madami pang slot. Nasa 20 Pa-invite pieces ako, nga. Boss Rick. Sasali ko yung SYM dito sa SEG. Teka lang. May slot sa party namin na isa. Wala ring city. Yata maglalaro si Mami, laging busy. Lalaro. Sa city ako, guys. Party ko. Ano city Ay, dito? mga magpapa-MMA, record nyo. Tayo may matin mamaya sa RBB, 1 toms. Ano nyo? Pakal nyo mag-drop. Tapos na kayo, mga magpapa-MMA. Ayaw nyo eh dito. Ayun. Sama ko kayo minsan, pero may pasok kasi. Kaya nga, kung maano mo lang yan boss, yan ang sasali natin. Natin, gago ka ba? Oh, ako sa RBB. So, ayun eh. Oo. Sabi ni Mogi, kaya nanalo kasi pinapilot. Ang ina, hindi na. City, guys. City. 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 Hindi pilot, kino-comment Siege pala ngayon. SU pala, SU. SU, guys. O, pabalikin mo ngayon. Pengi ako konti sa party ko para di tayo maglalakad. Bigyan niyo doon ng issue, no? Nasa stick man ng PL. Sino ba party mo? Ba't ba walang pang issue yung car party mo? Ganun ba? Si Tito Nak. Tang, ina naman si Naxo. Ina. Tingnan mo May na lang yan. isang box dito. Ako tapak na mid. Dali. Ito, may box ako dito. Mali. Sapat. Nimrod, pumasok sa left. BSP, Napaklep. Kaya ko kukuha eh. City boss, hinihingi eh. Kaya hindi ko mabigyan ng SU. Pasok L, dali. Biglang nagkadahilan ah. Galing. Galing mo sa part na yan. Hindi, Gago, right ako pumasok. Tatanga. Laga ko yung T-Bon. Okay, 1 up. 2 up. Tirahin nyo na. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Tirahin nyo lang. 7 up. 8 up. Dito na tayo eh. 9 up. Pasok lang L. Pasok. Kukuha tayo. Pasok na. Pasok. Mitch. Kukuha mo na tayo, Siege. Bago tayo mag-ano. Mitch mo tayo. Diretso. Nandalihan yung mga nagpapa-MMR dyan ah. Ikik ko kayo. Lalo ka na tibog. Diretso. Wala nang pag-asa dyan kahit sabihin. Diretso. Game mo, Noni. Bigla na. Ah. Tara nga, pamid nga tayo. 3 to ang pamid na. 6 nyo, 6. Saan pumasok? BSP, nakapak sa left. Dito lang. Nimrod, nasa right. Reapers nasa mid. Nakapak. Tara, MH tayo. Left muna. Pasok Ang na sa left. mag-after ko. BSP. Pumasok na sa left, BSP. Okay, angat tayo. Push tayo. Ready. Puta, saan na yun? Ito, ready. 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Compress sa party. Resin nyo na kaagad. Saka na MH tayo. 3, 2, 1. Saka na MH yung sungit. Tara, balik mid. Diretsuhan. Ano, mga after. Patay yung MH. Ito po. Okay, diretso. Wala yung kalaban natin. BSP sa left. Dito. Tara, pa-right na. Andun yun. Turbol. Right, Tara, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Diretso lang, 5 up. Huwag kayo minto. 6 up, 7 up. Ito pa, ready, 1 up, 2 up. Okay, diretso. Macro. Balik. Macro. Tara, re-MH muna. Pamid ulit.
Image tayo. Tara, diretso. Pael naman, pael. Baba ka nga do. Tingnan mo nga sa baba. Eto mid, ready. Reapers, ready 1. Up. 2, up. Push, 3 up, push. 4 up, push. Push. Sagad. Okay, sagad. Reso na lang. Pareso lang. Dali. Aggressive. Paubos na. Tara, Ray MH. 3, 2, 1. Pael na. Ito, kanan. Manap. 2 up kanan. 3 up. 4 up. 5 up. Kanan pa. 6 up. O, tara, pael na. Pasok L na mata. Huwag nyo na yung reso. Pasok na lang L. Ito, Mama G. Wala pa. Paspat tayo. Magsasalamin lang daw siya, Paspat basket. ready. Lagi 1. siyang DC. Up, 2 up, 3 up, diretso, parang 5 up, diretso pa, 6 up, 7 up, kayo, paspat kayo, paspat, angat mo na, wala pa yan, angat mo na, uy, balik. Tayo mapigilan, sige, push na nga, 3 to, push na sa portal, Wala push na. sa portal. Wala dyan. Walang tao dyan, bro. Sa bilip. R, Reapers, Nimrod. Pumasok Nimrod siya ni. Labas nga kayo dyan. Sa R. Labas Mid yun, kayo, mid labas. yun. Gago, mid yun. Malapit yun. Labas. Tapak tayo, mid, dali. Pasok mid. Sali mo si Tommy. Ano, wala na. Hindi siya active eh. Pasok mid. Gago, arak ko. Sakto lang to ha, 3, 2, ang bitaw MH. Tara, kaliwa nga muna, kaliwa nyo. Grass to, sa bayan. Ready, 1, up, BA. 2 up, 3 up, 4 up, push, 5 up. O, tara, pakana naman, wag nyo na i-reso. Or i-reso nyo, tas re-MH. Ayun na, Nimrod, ah. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Ito ba, Reapers pa, 6 up. Gago, inagot ako. 7 up, laban, 8 up, diretso, push, pamid. Push pamid. Balik nga kayo kaliwa, ang dami nakalubog sa inyo. Balik kayo kaliwa. Pasok mid damatay. Pasok. Nimrod nasa Reapers, pumasok sa mid. Mid mo na itong Phoenix, oh. Panap, makakasalubong nyo. 2 up. Ready nga muna mid. Yung unat, oh. Tara, MH tayo. 3, 2, 1, tara sagad. Push. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Tara, par. 3, 2, 1, right na. Ito, kaliwa. Balik nyo. Ready, 1 up. Ito mga archer, oh. 2 up. Kaya tabulin to. Bully Hindi na na to. bumalik. 1 up. Buon. Pumasok na sa Reapers na. Pabalik, Malabas yan. macro. Tara, MH na, pababa tayo, par tayo. Baba lang. Diretso lang, R. Ay, tayo sali ah. Okay, sagad na. Tagal mo. Sagad. 1 up. Reapers 2 up, nakakapag sa R. 3 up. 4 up, sagad. 5 up. 6 up. 7 up. Isagad nyo na. 8 up. Ready nyo. Resto nyo ha. Ready. 3, 2, 1. Diretso nga R. Diretso pa R. Pasok R namatay. Diretso. Pasok R. Pasok Phoenix ha, boy. Likod. Okay, ready muna. Portal muna. 8, 7, 6. Phoenix, tutukan nyo. 5, 4. Tutukan nyo na. 3, 2, 1. Up. 2 up. Pwede na rin. Yung SG pa. Pasok par. Pasok par. Nimrod pa. Pasok lang R. Okay, pasok R. Pasok lang. Pasok. Tara, image tayo. 3, 2, 1, angat na. Kaliwa.
Reapers, pumasok sa mid. Reapers, pumasok sa mid dito ah. 7. Ready. Ito, cut muna. One up. Cut lang. Walang angat. Walang angat. Walang angat. 3 to. Push nga sa Reapers. Ready. 1. Up. 2. Up. 3 up. Push. 4 up. 5 up. 6 up. Ready sa ano pre ha. Bababa yan no. Ready. 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Kaliwa naman. Kaliwa naman. Kaliwa naman. Kaliwa naman. Kaliwa pa. Kaliwa pa. Kaliwa pa. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. Pasok mid na matay. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Pasok lang mid. Pasok lang mid. Diretso nyo sa mid. Diretso nyo sa mid. Tutukan nyo dyan sa may pedis. Tutukan nyo sa pedis. Tutukan nyo sa pedis. Ano mo, lagkit. Sa pedis kayo. Sa pedis kayo. Pasok mid. Pasok mid. Pasok Walang mid. malagkit, malagkit. Pasok mid. Pasok mid. Pasok. Reapers, nakatok sa mid ah. 8 7 6 5 4 3 bitaw MH 2 1 up 2 up 3 up 4 up paubos 5 up 6 up paubos pa Gireso namatay ready 3 2 1 tara angat na ready 1 up 2 up kanan nyo 3 up kanan 4 up 5 up 6 up 7 up kanan nyo pa kanan kasi yung push ready papakaliwa tayo 3 2 1 kaliwa naman pero natin sa kaliwa wala ba balik na muna dito gitna mo na Nakapagpal sa mid. wait lang ha ikot nyo lang camera nyo MH kayo Yan na. Tamit 3 to andra push 1 up 2 up push 3 up 4 up push mo na diretso sagad tara ready asan pa kaliwa tayo MH kaliwa Reapers ah, nakapak sa left. sige kaliwa tayo to 1 up Reapers ah. 3 up 4 up diretso 5 up Gago ko. 6 up 7 up pabalik nga linis nga muna pabalik Reso namatay ready pa sa Reapers Parang Reapers. Tapak L pasok L diretso ng portal pasok L ready ha 3 2 1 tara push yung portal ready 1 up MH tayo dito tara angat ready 1 up malilikuran natin to 2 up 3 up 4 up kaliwa 5 up 6 up oh yung kanan pa palinis kanan 3 2 1 tutok ulit kaliwa bumababa already 1 up pares Kaya ako pa, narinig nila ah. 3 up 4 up 5 up 6 up paubos pa Reso namatay pasok L ready ha compressor party Problema. Ay. ready Reapers, 3 2 1 tara pa mid ano mo napipiyok tayo sa pedis guys okay, ready 3 2 1 tara push portal ready kanan nyo 1 up yung arrow fight na kagad pakanan ito na ready 1 up 2 up 3 up 4 up 5 up yung card oh kanan muna 3 to likod pa burat pa push nga portal tapos spot tayo pabihin na yan spot tayo re-MH tayo huy pabihin na rin tara pakanan tayo MH lahat pakanan kanan Likod nyo PSG ah, likod nyo PSG. tara likod nga muna dito antara mid likod kaliwa asan ba Portal, hitable na portal. portal push tayo portal kaliwa nyo tutok nyo ready 1 up 2 up kaliwa 3 up 4 up sugita pa 5 up 6 up 7 up try 3 to angat parait na diretso right abang clash pa MH lang second MH right na huy wala ko MH pa-MH ako to okay ready ha sa portal side yan
Nimrod, pumasok na rin dyan, pati yung problema. Diretso, 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 diretso. 1, up, 2, up, 3, up. Sagad, 4, up, 5, up, 6, up. Ready pa, meron pa kasunod. Ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Sagad, sagad. Pasok right, pasok right, pasok right, pasok right. Pasok right, pasok right, pasok right. Yeah, pasok right, pasok right. Nimrod, lumapak sa L. Pumasok ka sa L. Tara, ready. Emish tayo, emish tayo, emish tayo, emish tayo. Pamid tayo, pamid. Tara, 3, 2, 1, pamid, pamid, pamid. Emish, 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 emish. Diretso, diretso. Diretso, diretso, diretso. 2, 1 up, likod nyo. 2 up, 3 up. 4 up, balik, 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 balik. Pamid, going mid pa rin, going mid pa rin. Going mid, going mid, going mid. Ito, ready 3 to, malilikuran pa. Push mid, 1 up, 2 up, push, 3 up, 4 up, 5 up, kaliwa nyo, 6 up, okay, magpa-choke dyan, 7 up, kaliwa pa, kaliwa pa, kaliwa pa, kaliwa oh, kaliwa sa mid, 8, 7, dikitan nyo na, 6, dikitan nyo na, 5, 4, dikitan nyo kasi, Nimrod, 3, nakapak sa nila. 2, 1, ready po, 1 up, 2 up, dito tayo sa gitna kasi, gitna kayo, 6, Pumasok Five. ka sa lead, Nimrod. 4, 3, 2, 1, up, 2 up. Ito muna, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Surap na kayo. 3, 2, 1, tara, angat nga, angat na, angat, 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 angat na. Mga MH, ready, 1 up, 2 up, 3 up, angat, 4 up, 5 up, 6 up. Okay, balik portal, dikitan nyo, in 4, 3, 2, 1 up, 2 up, yung kanan, 3 up, 4 up, kanan, 5 up, 6 up, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Okay, pasok pa mid, pasok pa mid. Pasok mid, pasok mid, pasok. Tara, MH tayo, MH tayo, MH tayo. Tara, 3, 2, 1, kanan, 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 kanan. PSG, pumasok sa left. Tara, L na lang, L na lang, L na lang, L na lang. Okay, file, diretso. Okay, diretso. Reapers, nakapak sa R. Diretso. Nasa taas yung ibang PSG ah. Okay, ready lang. Ito dun sabi mga. Tara, balik nga tayo. Pamid tayo. Huwag tayo dyan sa choke point. Pamid tayo. Pamid tayo. Hayaan nyo dyan. Oti. Tatlo kayo FS. Tara, pakanan. Ayan ba sa mid? Wala. Paray tayo. Macro muna. Re-MH muna. Tara, 3, 2, 1. Tara, pa-right na. Sige lang. Ito Na na. makakalikod yan, diretso lang. Okay, diretso, 1 up, 2 up, Lalabas, diretso, boy. 3 up. Okay, balik, pamid tayo. Reapers. Tara, pamid, 3, 2, 1, MH lang, tara, pamid. Nakakapagod na. Ito yung Ito. BA nyo lang. Yung Nimrod sa left side, banda sa spot. Press tayo, oh. Pushing, Tara, ano pamid sila na, kasi boy? diretso mid, pitikan nyo lang yung MH yung ano, dito rin. Diretso, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Ano mga ito dyan? Ready, compress. MH tayo. 3, 2, 1, tara, kaliwa na. Hayaan nyo na yan, sa taas, hayaan nyo, kaliwa tayo. Right nyo, makakat kayo ng ano, PSG. Right daw. Kunti lang to eh. Balik tayo. Kunti lang yan. Balik. Kaliwa na. Tara, Nabs. Abol tayo dun. Sige, diretso. Iwan. Pwede pa yung Nabs. Ito, 1. Up. Pusang iring. Diretso. Miss ka ba? Diretso na matay. Diretso lang portal. Diretso, palinis pa dyan. Pasok L.
Lalakad ka lang sa akin. Loic, huwag ka mag-BA tanga MMR to. Kasi manugama mo. Ano, ready, one. Up. Saan yun? Left ba? Ar Left. Sunny. NBA. Dahil na yan. Labas ka na dyan. Reapers pumasok sa akin. Re-MH tayo. 3-2, tara pamid. Okay na sana ko di MMR to. Pakingin na mo blow eh. Pamid, diretso. Pinapatay nyo kasi. Uy, gago. Wala akong Papatayin ko bulta. talaga yun. Hindi, yung One iba. Pinagtitripan. Pakanan nga. Kami na nasa okay din BA pa. Okay na mo. Iho talaga kayo dyan. Alright. Ako, papatayin ko talaga yan. Tangin yan. One up. Alright. 1 up push. 2 up push. 3 up push. Sagad. Sabi ko na patay. Sagad pa. Gago, sagad nyo, hoy. Pasok right na matay. Gago. Tagal na Palip ito, sila, boy. master. Oh, labas tayo. Pumasok sila. SD nakahamak sa lipa. Tara, tapak L tayo. Pumasok na. Pumasok lahat. Sige, pasok L tayo. Okay, portal muna. Entry, yung likod nga muna to. Tsaka gitna, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Harap pa, yung harap. 3 ton. MH na nga, harap tayo. Harap. Push tayo. Ngayon na. Push. Sagad. Sagad, pa kanan. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 Wala up. akong skill. 5 up. Kanan pa. 6 up. 7 up. Pasok mo muna. L na matay. Dali. Pasok L. Pumasok sa akin. Reapers pumasok sa akin. Labas tayo. Ayun yan. Ka-clash yan dun. Pasok R. Namatay. Pasok R. 8. 7. 6. Bitaw na MH. 5. 4. 3. Meron pa sa gitna. 2. 1 up. Sa gitna mo na. Tutok nyo. Tara, ready mo na. 8. 7. Dito mo na. 6. 5. 4. Tara, angat tayo. 3 to. Angat na. Bading. Pakaliwa. Flash. Yun yata game plan nila, ignore chaos eh. Is na talaga sila. Eto, pamid. Ready, push. 1 up, 2 up. Huwag na kayo magana na. Isa-isa. Yung problema nga, pabiya ako. Hindi ba? Lalabas to. Ready. Pagitna mo na. Pagitna lahat. Saan papasok dito? Check. Wait lang. MH mo na. File na lang. L yan. Pa-SEO kami. Oh, 1 up. putang ina mo na. ring. Wala akong kasabay Patay ka na pala. ka. May slow to boss. Diretso. Yung may slow din. Baka mauna sa Tachi ko. Yung Tachi Tara, ko. labas tayo after. Layo. Baba reverse. Baba reverse, balik. Ito na. Baba Bakit, pa bakit, reverse. bakit, Tara, bakit? ready, push. 1 up, 2 up, 3 up, diretso, 4 up, 5 up, 6 up. Yan pa yung sync. Kanan pa, yung sink pa. Takbo, Jer. Parang tanga. Dito. Takbo ka ng takbo. MH tayo. Tara, pamid. Pamid. Revive ka na lang, te. Reapers nakahapak sa arang. Tara, par. Tingboy. Meron nito sa mid, oh. Ready, 1 up. 2 up, pamid. 3 up. 4 up. Tara, push. Balik. Pakanan. Nandito na. Now, ready. 1 up. 2 up. 3 up. Sige ba ako, boy? 4 up. 5 up. Yung kaliwa, makapal. 6 up. 7 up. Meron pa, kasunod. Ito pa, ready. Reapers pa. 1 up. 2 up. 3 up. Reapers pa. 4 up. 5 up. Push ang Reapers. 6 up. Push lang. Putang ina mo, nakaiyo ka.
push lang. Ito pa, ready pa, Phoenix pa. Yan pa, Phoenix. Oh. 1 up, 2 up, Nimrod, pumatok sa left. 3 up. Pasok lang mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Ready. Tara, Ayun na, image. Phoenix boy, oh. Kanan. Tara kanan. Ready. Speak. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Pakaliwa ulit. Kaliwa ulit. 3, 2, 1. Kaliwa na, kaliwa na, kaliwa Landing. na. Gago si Swing, bumalik. Likod daw, likod. Tara, balikan mo nga. Ayun, oh, Boogie. Tara, 1, likod, likod, Up. likod, 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 likod daw, likod daw. 2 up. Ito, pababa to ha. Bababa to. Legit. Ito na, ready. Hindi pa. Pagitna nga muna kayo, dali. Gitna kayo lahat. Gago, delay talaga ako. Nag-uus ako eh. Delay mo rin ng konti sa'yo. Puso makuha. Ready. Kanan nyo, 3 to ang kanan, kanan push. 1 up, 2 up kanan, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Balik likod, likod, likod. Ready, likod. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Tutok nga pa. Ano ba to? Paspat, paspat. Ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Pasok mid na matay, 7 up. Pasok mid, spot pa, spot pa, spot pa, yung meron, spot pa. Sabay niyo pumasok yung Reapers, ha? 6, 5, 4, 3, 2, 1 up, 2 up, laban, 3 up, 4 up, 5 up, 7, 6, 5, gitna lang, 4, 3, 2, 1 up, sa Nimrod, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up yung Kiri, nasa kaliwa oh. Gi, swing. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Yung Roads daw, pasalit rito. Nangatin nyo nga, linis na, linis na, linis na. Phoenix Angatin nyo, nasa angatin nyo, gitna. angatin nyo. Angatin nyo, ready, 1 up. 2 up, Tinario. 3 up. 4 up. 5 up, yung Daddy M. No. Pareso na lang. Pero pa sa portal oh. Ang korap. 7, 7, 6, 6, 5, 5. 4, 3, 2, dikitan nyo kasi. Ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, dikit pa, 5 up, 6 up. Angat na, angat na, angat na yung mga natulog. Galing right. Reapers. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pasok mid, pasok mid. Ready, tutok pedes, 1 up, 2 up, nakalubog na sa inyo. 3 up, nilubugan na kayo. 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, paubos, 8 up. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Ito pa, ready, 1 up, 2 up, 3 up, angat, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, angat, Reapers nakapak sa left, ha? 9 up. Ready nga, compress sa gitna, compress sa gitna, compress sa gitna. Tara, 3, 2, 1, palip, 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 MH na, palip, palip, palip. Palip, 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 palip. Ano Benjo, pares tayong Sagad na delay to, ah. sagad na to, sagad na to. Ready, puff, 1, up, 2 up, 3 up. Putang kiring. Diretso, diretso, diretso. Oo, gago. Pasok kayo lamatay, pasok muna. 8, 7, 6, 5, 4, Dikitan nyo, dikitan nyo, dikitan nyo. 1. Pwede na Reapers, ha? Ito, 1 up, 2 up, 3 up, 6, 5, 4, 3, 2, 1 up sa Nimrod, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, laban pa, 6 up, pasok lang L. Pasok L, pasok L, pasok L, paubos. Ubos, 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 ubos. Ubos lang, ubos lang, ubos lang. Pasok lang L. Nakapak siya mid Reapers. Tara, ready, miss tayo, miss tayo, miss tayo. Dalabas Tara, pamit, sila. pamit, pamit, pamit. May Tara Phoenix, sila. Phoenix, Phoenix, wait, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Pamid, pamid, diretso mid.
Diretso mid, diretso mid, diretso mid, diretso mid. Ako na magre-revive. Diretso mid, diretso mid. Ito na, ready 1 up. 2 up. 3 up. 4 Gago, up. wala kayong kasama dyan. May Nasa mid boy. Face up. Nasa ka na, ha? Wala nga kami kasabay. Kami lang Tara. andun. Push nyo na, push nyo na. Huwag na kayo mag-back. Gago, nagtakbuhan lahat. Pusang iring. Tatakbo pa kayo doon? Pasok L. Ito makbo. Duwag. Mga duwag. Pasok L, yung Grizzly oh. Ano to? Rehit. Pasok L. Ba ako narinig doon? Narinig. Ewan ko, gusto ko na. MH tayo, MH tayo, MH. Kikikitaray, isa pa. Angat, 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 angat. Kanina pa Subukan nila mo. pinapatayan. Gago, kaya nauna dyan. Pinapatayin niya sa gilid kanina. Kita ko dito sa... Tingnan natin yung record. Ito, pamid. Tara, Push tara. tayo. Ready, 2, 1. 1. Up. Puta na yung mga Iring mo, nag-miss ako, boss. Pamid. Okay, pamid pa. Pamid, ready. MH tayo. Tara, Ay, na-finish, kanan, 1 up. 2 up. Unang pula, pre. 3 up. Sa left. 2 up. 5 up. 6 up. Tara, palep na. Macro. Going left. Tara ba yun? Wala ko na. Unahan ko na to. Palep tayo. Promise. Ready? 1. Up. 2 up. Buwang ba? Gogi. Gagi ka. 4 up. 5 up. 6 up. Diretso. 7 up. 8 up. Meron pa. Phoenix kasunod. In 3, 2, 1. Phoenix pa. Ready? 1 up. Left and left. 2 up. Pasok L. 3 up. 4 up. 5 up. Ito pa. Sa box pa. Balik kayo ng box. 3, 2, 1. Ready po. 1 up. Pabok. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up diretso. 6 up. Ito spot. 7 up. 8 up spot. 9 up. Spot pa. Yung planet. Balik pa. Likod pa. Ready 1 up. Pasok lang L. 2 up. Wala ko Three up. na. Pasok L. Pasok. Ito pa. Ready 1 up. Yung problema pa BA. 2 up. Tara MH tayo ha. Ready. Angat na yan. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Ang likod. Meron pa sa likod. Yung mga problema, bilhin nyo. Tara, ready MH tayo. 3, 2, 1. Angat na. Pumasok Kaya kasi ditong Kanan. Pumasok sa R. Pumasok na sa R, Nimrod. Reapers wala akong vision. Kanan. Sagad. Ito, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Sagad. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Compress sa gitna. Ano pa, 1 up. 2 up. Diretso, gitna. 3 up. Good na, problema. 5 up. Likod pa. Na-sandwich na. Ito, tutok pedes. 1 up. Up. Pasok mid. Gumita mo na kayo lahat. Gumita kayo. Laban nyo. Tara, angat. 3 to. Angat na. Kaliwa muna. Basagin nyo kaliwa. Naka-S yun naman kayo eh. Basagin nyo. Ito, gitna pa. Patrol. Compress. Baby. Asan to, Tito? Para file tayo. 3, 2, 1 file. Left, Nimrod. Reapers. Ito, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Diretso. 5 up. 6 up. Ako. Diretso pa. Tuloy. Ang ina mo, Col! Iniiw mo ako. Diretso. Ready. 1 up. 2 up.
3 up, diretso. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Paubos. Pasok kayo namatay. Ito ba, angat to? 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pasok L. Nakaapak sa mid, Reapers. Tapos yung... Miss tayo. Tara, pamid. Push. Layo. Sige, laban to. Ito pa. Diretso lang. Diretso. Huwag nyo na i-resim, patay. Tapakar na lang. Patay, pasok. Ito pa, ready one. Labas mo na lang doon pag ganun. Layo masyado. Malayo, boss. Labas mo na lang. Labas tayo mid. Tapakar. Pasok kar lahat. 8 7 6 5 4 bitaw MH 3 angatin nyo na 2 1 up angat 2 up angat 3 up angat 3 up na kayo dyan oh. Ayun nyo ba 4 up 5 up 6 up angat 7 up 8 up angatin nyo lang 9 up ito po 10 up 7 up 13 up sagad lang labas ka agad. Nasa left, Nimrod. Reapers pumapasok sa mid. Tara, pamid tayo, pasok mid. Pasok mid. Ready lang, MH tayo. MH, 3, 2, 1, tara, angat, kanan muna, baragan nyo kanan. Kanan muna. Kumana kayo, ikot nyo camera nyo. Kanang kaliwa yan dito. Camera nyo, ikot nyo. Kaliwa na lahat, push. 1 up, 2 up, kaliwa, 3 up, 4 up, pasok mid. Okay, pasok pa mid. Huwag na tatayo. Oh. Pasok mid. Tutok pedis lang, yung maabot nyo lang. Tara, ready. MH tayo. Ready 3, 2, 1, tara push. Ready 1. Up. Problema ko. Sundutin nyo, BA. 4 up, sundutin nyo lang. 5 up, angat na oh. Kaliwat kanan yan. Pwede kayo, meron pa yan. Paubos. Ready 1 up. Sa left. Angatin nyo na yun nandito sa labas. 3 up. 4 up, spot ka agad. 5 up. Spot. Balik likod in 3, 2, 1. Likod. Ready 1 up. 2 up. Fuck na. Matay pa. Ready nga. Re-MH tayo. Re-MH mo na. Tara, 3, 2 ang kanan. Push. Ready 1 up. 2 up. Huwag kayo magbalikan. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up kaliwa pa. 3, 2 at kaliwa. Ready 1 up. 2 up. 3 up. Walang kasabay dun. 4 up. Pre-hit na yan 4 up. 5 up. Pasok mid. 6 up. 3, 2 ito gitna. Ready mid. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Laban na. Pasok mid. Ito pa. Harap ko. Ready 1 up. Wala kasabay na naman. Pasok mid muna. Kaliwat kanan yung Goki oh. Yung problema, BB nyo muna para pag angat natin. Ready 3, 2, 1, tara nga, push tayo kaliwa, ready 1. Up, 2, up, 3, up, 4 up, kaliwa pa, 5 up, 6 up, kaliwa pa, 7 up, 8 up. Yung dabaw oh. Compress. Gago, yan pa. Phoenix. Kaliwa pa, Phoenix na kaliwa, ready 1 up, 2 up, Saha, 3 up, 4 up, 5 up, pasok mid, balik kayo mid. Balik na mid. Okay, balik mid. Burat pumasok.
PSD nakapak Good din nyo, sa ready, 1, up, 2, up, 3, up. Tara, ready, MH. Tara, 3, 2, 1, tara, left. Huwag ka dito maglaro. Ba't ba dito naglalaro tong Bluey na to? Sundan mo yung Left. Dahil na. Palep. Diretso. 1 up. 2 up yung Kiri, oh. Ano ka dyan? Statwa. Yung laban. PSD nakapak sa lip. Compress. MH tayo. 3, 2, 1, MH. Pumid. Nimrod, PSD mid. Pamid. Reapers na sa Arden. Pamid. Ito na, ready 1. Kanan nyo, up. 2, up. Kanan, 3 up. 4 up. 5 up. Tara, par. Tuloy. May MH pa. Tuloy, ah. 3, 2, 1, tara push. So, ready, Reapers 1. na sa right, PSD nasa left. 2 up. Wala 3 up. na beach 4 up. Dulo na. 5 up, grabe yung miss. 6 up. 7 up, tinutukan ko. 8 up. Pasok lang, R. Ito ba? Reapers, ready, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Pasok lang, R. Pasok, R. Hindi natin naglalakad. Layo yun. Pasok. Labas na lang yun. Nimrod nasa left ha, nakapak. Okay, ready lang. Tara, MH nyo. Angatin nyo na. Linis na. Pero pa sa gitna nyo, oh. Labas tayo after. 3, 2, labas na. Tapak na, L. Pasok. Tara, re-MH. 3, 2, 1. Tara, angat tayo. Ano ba scouter sa baba? Pakanan. Kanan tayo. Left Reapers nakapak. Kanan. Saan na yun? Oh. Pakanan pa. Antayin kaya tayo, Pedis. Wala na MH. Reapers galing ng left, pamid na. Nandito, ready yung mga problema. 1 up, 2 up, 3 up. Bayin nyo, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up. Paubos, 9 up. Likod pa yung problema, pabiyaw ng problema, guys. Kahit sinong problema dyan, ibihin nyo. Ang AOI pa, oh. Preso namatay. Pasok R. Balik ka kay portal. Konti. Nimrod nakapak sa left, PSD nakapak Hindi, sa right. sabay ko muna. Nasa left lahat. Tara, labas tayo. Tapak L. Nimrod ha. Pasok L. PSD. Pasok L. Tara, ready. In 3, 2, 1. Push tayo. Wala na akong maabutan. Ready, 1. Up. Pakaliwa yan, ha. 2 up. Problema, lagi ibihin nyo, ha. 3 up. Push. 4 up. 5 up. 6 up. Finish na to. 7 up. 8 up. Matay pa ako. Okay, laban pa. Reso na lang. Pareso ng seng. Compress sa party. Dali. Tara, ready, MH. Saan yan? 3, 2, 1, tara, pamid. Okay, pamid, diretso. Ito, kapakanan sila boy. Okay, kanan, sagad. Ito sa mid, balik mid, oh, ready, 1 up, 2 up, 3 up, aero, 4 up, 5 up,
6 up, pamid pa, 7 up. 8 up, pamid pa, 9 up. Diretso nyo, sagad nyo kaya. Sagad nyo. Pamid, pasok mid na matay. Gago, pumitig agad eh kung magpalabas Tara, yun. MH tayo. 3, 2, 1, tara kanan. Kanan. Okay, diretso pa. Andiyan, Kalmaro. Wala, balik. Wala. Tara, Bumaba pamid ulit. MH lang, pamid tayo. Ano sasasabi mo? Ano sasasabi niyan, Maro? Oh, push, 1 up, 2 up, Ano pa ganun 3 up, pa push sa mid, sinasabi? 4 up, 5 up, push sa mid, 6 up, 7 up, 8 up, 9 up, push sa mid, ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, pasok ko lang mid. Pasok mid. Saan, Tito Deck? Damage na, par. Hindi. Pushing na, umangat na. Okay, diretso. Dito. Okay, diretso. 1 up, 2 up, 3 up. Yung problema lagi, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up. Paubos, 9 up. Tayo pa nang ubos yan. Labas nyo nga after, labas nyo. Tanda na natin. Pasok lang, Ara. Labas na. Tapak ka roulette. Clashing. Pasok R. Lalabas yan. Likod nga kayo, pestuhan nyo kagad likod. MH nyo, likod do. In 3, 2, 1 up. Kung may Reaper sa na pedes. Sige lang. Tara, harap naman. Ready, 1 up. 2 up, harap. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up, harap. 7 up. 8 up. 9 up, laban Nice. pa. Laban pa. Labas tayo after. 3, 2, 1, labas na. Labas. Tapak tayo mid. Tara, pasok. Left Reapers ha. Inam. Tapos pala. Tara, MH ka tayo. 3, 2, 1, tara pa left nga. Okay, palip sagad. Mal. So, 1 up. 2 up. Diretso, 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Obos, 8 up. Sili ka do. Ready ah. Sa grass kayo. Ay, Bakit? Pares. wala. Pasok ka mid na matay. MH tayo dito. 3 to 1, tara pa mid. For sure, pa mid na yan eh. Eto na nga, pa mid na nga. Oh, ready 1. Up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Yung kanan pa yung archer na sync. Ready 1 up, 2 up, 3 up. Oh, boss. 4 up, likat pa. Kaliwa nyo. Bago na. Kaliwa pa. Pasok mid na matay. O, balik sa gitna. Gitna. Problema. Pasok mid. Pa-inspire nga ako. Pasok kay mid, dali. Angat. Ayun na. So, likod. 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Ito pa. 5 up. 6 up. Ito pa yung Kiryo. Pasok mid. Spot mo na. Spot. Nimrod, nakapak sa Try mid. MH 3. 2, 1, tara kanan natin. MH tayo. Kanan tayo. Umikot No, ng left, Nimrod.
Pumasok na sa left, Nimrod. Sa taas yung dahil na yan. Pure arrow. PSG, nakapak sa mid. Clear R, balik na. File na. Okay, takbo na. MSG na lang yung ano. Heater niya. File. Mo. Diretso. Wala sa ila. Walang tao dito sa end. Pumasok si Nimrod. Lumipat sa R, Nimrod. Battery first. Pamid na nga. Pwede ilabas yan eh. Kasundan. Okay, labas na. Hindi natin ano. Tabakar, labas. Tabakar. Pasakar. 8, 7, 6, 5, ito MH, 4, 3, angat Wala na, naman. 2, 1, angat, 1 up. Okay, angat taas. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Doon ano yung diw. Kaliwa pa. Pamid tayo. Pag wala sa mid, labas tayo kagad. Nimrod, PSG, nandito pa sa labas ha. Reverse, nandito rin. Papasok na Ito, mid. ready. 1, Papasok na lang mid. up, Reverse. 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, mid, 6 up, 7 up, 8 up, mid, diretso mid, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up, 2 up, 3 up, pasok lang mid, 4 up, 5 up, pasok mid. Well, reverse ha, nakapak. Pumasok na. Tara, ready, MH tayo, 3, 2, 1, tara, file. One up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Diretso lang. Tara, labas tayo. Tapak right. Pasali ako dito. Tara, pasok right. 8, 7, 5, 4, bitaw MH, 3, 2, 1, angatin na. Wala. Tara, pamid. Iyan nyo na yan. Ilang piraso lang. Wala. Pael. Check ko baba dito. Diretso L. Tara, Ray. Okay, diretso. Ano, ready, 1 up. Unahan nyo kasi problema. 3 up. 4 up. 5 up, sagad. 6 up. 7 up. Sagad pa. Sabi, iba bypass yung Eva, mauubos tayo dyan. Labas nga kayo. Tapak mid, labas. Mid, David, Nimrod ha. Reverse Tara, din, ako na sa mid. pasok mid lahat. 8, 7, 6, 5, bitaw MH, 4, Wala 3, kami. 2, 1, tutok na, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, meron pa, pushing already, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, tingin sa pedis, 6 up, angatin nyo na, 7 up, 8 up, palinis, balik, meron yung emo, tutukan nyo, pasok big na matay. Nimrod ha, nakapak sa mid. Reverse. Nag-tile sila, magpapael. Na-image na, file tayo. Gagawin, dalawang epis. Yung spacebar gago.
Okay dyan. Mga unit. Para kami MH. Takbo na tayo. Hindi sumunod sa FS ko. Diretso. Sagad na yan. Mga nauna dyan. Ready, 1 up. Paspat yan. 2 up. 3 up. Diretso. 4 up. 5 up. Diretso pa. Buti pa si Mama. Ito do. Ready, 1 up. Yung mga nasa ano. Usang iring mo. Likod pa. Angatin nyo nga to. Yung Phoenix. Ready. Angat. Wala. Balik na lang kay portal. Kung wala. Pumasok yung Reaper sa yan, portal. Balik na kayo L. Balik kayo box. 4, 3. Balik kayo box. Nandito kami sa box. Ready. 1. Pwede na box. 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, paubos. 5 minutes na lang pala. Tara, ready nga. Nakapak sa mid. Karamit eh. Pamit. Pamit tayo. Doon na naman PSD. Oo, tito. Mid 3 si Reapers. Naka PSD na. Tawag lang ako kasama. Bagal Ako mo na yung naman. PSD dyan ah. Tara, ready, push mid. 1 up, 2 up, push, 3 up, push, 4 up, push, 5 up, push, 6 up, push. Compress. Reso namatay. Nawala yung Phoenix ah. Bago mo. Ayan Ito na. na, kanan Umurot. nyo, ready, 1 up, 2 up, kakaklas na nila ng spear, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up. Compress, pasok mid muna, dali. Pasok mid. Reapers, Nimrod, nasa left. Damage tayo, pa-left tayo, 3, 2, 1, left na. Okay, sagad. Sagad muna yung portal side, oh. Ready, 1 up. Yung problema lagi BA, ah. PSG, galing hagdan. Sagdan. Huwag na, ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Oh, boss. 7 up. Pasok kayo namatay. Earth dyan, oh. Kurap po. Pasok L, dali. Nasa right sila, Nimrod, Reapers. Labas. Tapak nga tayo, mid. Susundot to. Pasok mid lahat. Pasok mid. Pumasok na. Ito na lang muna sa atin. Wala na oras to. MH tayo. 3, 2, 1. Tara, MH muna. Nakayating ko ba? Tara, pakanan Ako na, tayo. panay. Angat taas. Pero sa kaliwaan nyo, ah. Oo mo. Sige, angat pa. Ano, bumabalik. Babalik, baba. Macro muna. Nasa right. Klaseng Tara, right, 3 to 1 MH. Pa-right. Tara, lokad. Okay, pa-right. Ano, okay. Okay, diretso sagad, ha. Linis to, Wala. ha. Pwede na yan ah. Linis Sayang. Linis lang. Linis ha. Linis, pre. Tara, ready. Bababa tayo. 3, 2, 1. Baba na. Doon na yung Phoenix. Baba na. Baba. Yung character, baka makat kayo ah. Burat, baka makat kayo, nasa left Wala side. yan. Walang image eh. Ready Ito, nga, may ready. six. 1 up. 3 up. 4 up. Pares na lang. 5 up. Pa-12 ka agad kayo. Sige, paubos ka. Paubos mo na. Paubos. Tapos 12 tayo. 12 muna. Panig, 12. Reso nyo namatay. Reso nyo doon, oh. Yung mga FS dyan. Na may reso. Reso nga anong nasa may siege banda. Ano, Reapers? Nasaan? Ready. Nasa kanan. Ayun na, MH tayo. Ready Pasok muna. PSG ah. Ready muna. Teka lang. Boss ng CH. Pumasok sa left yung PSG. Sige, ready lang.
Ready lang. Tara, left side, 3 to, tara, push, push, push. 1 up, 2 up, 3 up, push nyo, 4 up, 5 up. Balik, 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 pas, balik, balik, pa 12, pa 12, pa 12, balik, pa 12. Balik. Saglit lang. Bagal lang mag-regen. Tara nga, 3 to, pa 6 nga, pa 6 nga, ngayon na 6. Wala, wala. Dito muna, dito muna, wag muna, wag muna, wag muna, wag muna. Balik nga pa, pa 3, pa 3, pa 3, pa 3. Saan pumasok yung PS? Sa right yata dito. Wait lang. Pag nakita mo kinlas nila yung PS. Ayun, nandito boy. Eto na. 12 na tayo, 12. Tara, pupush na natin yan. Palep. Wala. SD nasa O, saan yun? Nasa R. Tara, paray tayo. Likod daw. Ano to? Ayun, gago. Harap, Tanga na, nag-ikot lang. Balik ka. Nag-ikot lang. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Pusang iring na to. Tara, push ng amid. Wala na oras. Pusang iring. Miss pa kasi yan. Putang ina. Ito, ready 1. Up. 2 up. 3 up. Nawalan pa ako ng... Kapatay pa siya dun. No? Oo, kapatay pa. Last na yun.